कि सिंगल बॉर्डर रे सबटा दरकार इटा आपण माने नै पाबे एटा देखो स्टैंडर्ड बॉर्डर स्टार सबटा ई टाइप रे कापड़ माने कहीं भी नै पाई परन पैटर्न कम नै लागे बहुत सुंदर लागबा आज रो वीडियो के स्किप नै करू नहले बहुत पछताबे डिजाइन अछि एटे ब्लाउज पीस कम रेट आसबेटा पिंधले भी बहुत सुंदर लागबा लंबा चौड़ा पूरा गारंटी है सब जुड़ा जुड़ा कलेक्शन आसी जिबा सब पूरा शाइनिंग आइसे जे पिंधले भी भल लागबा। हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी जो संबलपुर रवि हैंडलूम के जोहार जय मां समले जय श्री राधे एड्रेस टा हमर हैला संबलपुर बड़ बाजार कुष्टापड़ा आउ संबलपुर जे भी आसु छन संबलपुर हमर ता शॉप टा संबलपुर बड़ बाजार कुष्टापड़ा समले मंदिर आसी गले हमर बड़ बाजार चौक जस्ट 50 मीटर दूरिया होचे समले मंदिर आसी गले भी हमें बते दउ एड्रेस टा कि दुर्गा मंदिर चौक आसले रिसीव करू छ हमें देखना आउ आज हमें किन टाइप रो कलेक्शन देखमा आज हमें देखमा बिहाघरिया कलेक्शन कम कम रेट रे बढ़िया बढ़िया जिनिस देखमा भल भल कलेक्शन माने आसी छे हमें 1250 रो आज स्टार्टिंग करमा 1250 रो हां देखो पहला 1250 रो स्टार्टिंग करमा हमन नो सब वैरायटी अछि 700 500 रो भी स्टार्टिंग हेबा हमें जेते हेबा सब पाट तक न देखमा टिके सब देखि सब टिके देखि देमा इटा धोड़ी सप्ता वाला आसला इटा देखो आ इटा मझिरे गुटे गुटे मिनी बूटी पड़ी छे हां मिनी बूटी टाइप रे अछि इटा आ इतार कलर माने भी आसी जिबा 4 5 टा ई देखिए होचे एटा 1250 टंका 1250 रीटा आसबा एटा त कलर ऑप्शन रे आसी इटा कलर ऑप्शन माने इतार सब रे कोणार्क चक्र रो आंचल टा देई थिसी आ इटा जे भी जेंटा नेले भी मैं फुल फोटो दे देमी ऑनलाइन ऑफलाइन हमर दुटा होचे आ जहा के जेंटा दरकार फुल फोटो मागले भी दे देमु हमें एटा सब 1250 टंका आसी जाउची एटा ओटे भी देखो सब कलर ऑप्शन रे किते सारा कलर भी आउची हां ई सब कलर माने आसी जिबा ले सब 1250 हां 1250 रे आसबा एटा ओटे देखुन कारगिल साड़ी एटा भी कोणार्क चक्र रे आंचल टा आइसे देखुन एता आंचल लाडी के देखि दमा देखुन सब टिके देखि दमा आ सब कलर ऑप्शन हां कलर ऑप्शन माने जे फोटो मागले हम फुल फोटो टा दे देमा आइता प्राइस कना रहउछ एटा भी है 1250 रे आसबा सम 1250 रे 1250 रे आसबा एटा कलर ऑप्शन रे ना कलर ऑप्शन माने तार आसी जिबा कारगिल साड़ी रो सब शाइनिंग है हां सब पूरा शाइनिंग आइसे जे पिंधले भी भल लागबा एटा कम एज रो पिंधि पारबे एज वाले भी पिंधि पारबे जे पिंधले पूरा आ खरा दिन लागि त बढ़िया बहुत बढ़िया लागबे एटा जेंट नाले 1250 रे आसबा एटा ओटे देखुन पैटर्न देखाउ छ हमें एटा देखुन एटा ओटे नवा डिजाइन दे भी आ इटा भी शाइनिंग रहे हां एटा भी शाइनिंग आसबा कपड़ा भी बहुत स्मूथ आसबा इटा आ एटा 1200 टंका रे आसी जिबा एटा 1200 टंका रे हां देखुन 1200 टंका रे एटा आसी जाउ छ इतार भी कलर ऑप्शन हां इतार भी कलर ऑप्शन माने आसी जाउ 4 5 टा देखुन मेरून कलर एटा आसी गेला देखुन स्काई ब्लू टाइप कलर रे अछि एटा कॉफी कलर रे एटा ब्लू कलर रे हां एटा भी गुटे आसी जिबा एटा देखुन ब्लाउज पीस वाला एम्ब्रॉयडरी रो माछो बॉर्डर रे आसबा एटा तार आंचल ब्लाउज पीस ई साड़ी रे रहसी आ तार प्राइस ता 1400 टंका एटा 1400 टंका रे इतार भी केतेटा कलर ऑप्शन आसु जे देखि दउ छी इतार कलर ऑप्शन टिके सब देखि दमा आ इतार एटा 1400 टंका रे 1400 टंका रे आसी जिबा देखो एटा मेरून कलर एटा से मेरून कॉफी कलर टाइप अछि एटा 3 4 टा कलर आइसी पिंक कलर भी आइसी येलो एटा मेरून कलर रे देखो एटा ओटे ग्रीन कलर रे आसी गला एटा हमें देखमा गंगा जमुना एटा जेंट नेले 1400 टंका एम्ब्रॉयडरी टा ए 1400 हां एटा देखुन एटा गंगा जमुना आसी गला हमर पाखे एटा गुटे पीस मागले गुटे पीस भी बाहरबा बंडल बंडल मागले भी बंडल बंडल बाहरबा एटा बहुत पूरा एटा होलसेल गोदाम रेट एटा सब दिया होचे एतर प्राइस टा होचे 2000 टंका रे आसा गंगा जमुना जेंटा नेले 2000 एटा जेन आडू भी पिन्ही पारले हेबा देखुन 2000 टंका रे एटा ओटे आसी गला तार बाद एटा ओटे देखुन थान कलेक्शन एटा कहसन 70 साड़ी कहसन देखुन एटा होचे आंचल एटा फुल बॉडी टा एटा खरा मास रे बहुत चलसी बहुत बढ़िया चलसी एटा पूरा बॉडी के बढ़िया लागसी एटा एटा देखुन बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन कलर ऑप्शन रे आसी जाई छी एटा जेंट नेले 2200 टंका रे आसी जिबा एटा जेंटा नेले 2200 टंका रे देखुन कितने सारा वैरायटी देखा कम कम रेट रे तार माने बहुत वैरायटी आसी छै जहा के 2025 भीतर नेबार छै ई सब कलेक्शन माने आसी जिबा देखुन एटा आंचलटा नवा डिजाइन दिछि ना हां आइटा होछि फुल बॉडी 2300 टंका रे आसबा 2300 एटा एनिमल पैटर्न कहसन
হাফ হাফ রে এটা কেন্তিরে হাতি আউছে কেন্তিরে ময়ূর আইছে এটা ওটা দেখুন মঠারে রেড র কম্বিনেশন আছে এটা ইয়েলো রে রেড র কম্বিনেশন আছে ସବୁଥିରେ କଲର ଅପସନ କଲର ମାନେ ଅପସନ ମାନେ ଅଲଗା ଆଉ ସବୁରେ ଆନିମାଲ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆସି ଯିବା ଏଇଟା ଯେଟା ନେଲେ 2300 ଟଙ୍କା ଆସିବା ତାର ବାଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡିଜାଇନ এটা হচ্ছে দেখুন প্যারট গ্রিন কালার রে ব্ল্যাক র কম্বিনেশন আঁচলটা এটার ফুল বডি দেখি দেমা দেখুন আইতার প্রাইস কানা আছে এটার প্রাইসটা হচ্ছে 2250 টଙ୍କା 2250 টଙ୍କା রে দেখুন এটা भी सेम 2250 रे आसबा जहाके जेंटा भल लागुचे स्क्रीनशॉट मारी कि ना देले हमें फुल फोटोटा दे देमा आउ जल्दी जल्दी जहाके ऑर्डर करबार আছে जल्दी जल्दी करि पारबे ये सब बेले स्टॉक आउट हो जाउची आउ बिहागर लई जरनी जदी नेबा बेले बल्क रे किछि कम हेबा कि हां हेबा हेबा कम भी हेबा आउ हेडा कथा मोबाइल रे फोन करले भी हमें बते देमा सब डिटेल এটা দেখুন এটা ওটা হাফ হাফ রে আসবা এটা 2200 টଙ୍କା রে আসবা ফুল বডি এটা 2200 টଙ୍କା রে দেখুন 2200 টଙ୍କା রে আপন মানকু এটা মিলি যাউছে আইতার भी कलर ऑप्शन हां एतार भी होचे कलर ऑप्शन माने देखे दोछन दुई चारटा देखुन बहुत जण कहसन कि 2500 भितरे 2500 3000 भितरे कलेक्शन देखुन बोली ई सब आसी जाउছে देखुन जेना कि आपन माने बिहागर लागि दिया अथवा लागि नै पारबे भी इति सब करि पारबे बिहागर इटा जुड़ा जुड़ा भी पहले भी मिली जेबा इटा गोटे गोटे पीस भी मिलबा आ बंडल बंडल भी आसबा एटा देखुन धड़ी सबटा टेम्पल डिजाइन रे अछि हां एटा चेक चेक अछि चेक अछि आंचल এটা 2000 টଙ୍କା রে আসবা এটা 2000 টଙ୍କା রে দেখুন ইতার भी কলর অপশন দেখিবা এটা প্লেন রে আছে এটা চেক রে থিলা हां এটা প্লেন উপরে আছে সেম 2000 এটা স্কুল টিচার মানে भी नहीं পারবে হাই স্কুল টিচার দেখুন ইউপি স্কুল হাই স্কুল টিচার মানকলে भी अवेलेबल है ইহাদে আমি বিহাঘরিয়া কালেকশন কিছু পিন্ধনা দেখে দেমা জুড়া জুড়া যেনটা আইছি দেখুন যে নাকি জুড়া জুড়া वाला এটা বিনা ব্লাউজ পিস वाला দেখামা এটা ওটা দেখুন এই ওটা সবটা वाला ডিজাইন ছোট ছোট সবটা আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা 3000 টଙ୍କା রে আসবা এটা 3000 টଙ୍କା রে আসে এই সব শাড়ি র জুড়া জুড়া তিনটা চারটা আটটা মাগলে भी গুটে গুটে কলর ডবল টিবল আসবা এটার প্রাইসটা কার হচ্ছে অরেঞ্জ কালার র এডি भी 3000 রে আসবা 3000 টଙ୍କା রে এডি 2500 রে আসবা দেখুন এটা 2500 টଙ୍କା রে এডি 2600 রে আসবা আর যে ফুল ফটো মাংলে মিলি যাবা এটা 2700 রে আসবা এটা হচ্ছে 2700 টଙ୍କା রে দেখুন এটা भी 2700 রে আসবা ଆଉ ଆଜିର ଭିଡିଓ କି ସ୍କିପ ନାଇଁ କରୁନ୍ ନହେଲେ ବହୁତ ପସ୍ତାବେ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ କଲେକ୍ସନ ଆଜି ଆଇଛି ଏଟା ସବୁ ବିହାଘରିଆ କଲେକ୍ସନ ଆସି ଯାଇଛେ 3000 ରେ আসবা ଏ ସବୁଥିରେ ଜୁଡା ମାନେ ଆସି ଯିବା ସବୁ ସିଙ୍ଗଲ ସିଙ୍ଗଲ ଦେଖା ହଉଛି ଯାହାକି ଜୁଡା ଦରକାର ବେଲେ ବି ବିହାଘରିଆ ଲାଗି ଆଇସାର ମାଇସା ଲାଗି ବି ନେଇ ପାରବେ ଏතର ପ୍ରାଇସ ଟା କାଣା रहबा এটা 2700 আসবা 2700 তার বাদ রেড এটা भी গুড়ে 2700 রে আসবা দেখুন ইটা ইবান কর মু আচল মানে দে দেমা ସବୁরা খুলি খুলি দেখালে ভিডিওটা লম্বা হৈ ଯିବା বলে যাহাকে যেটা দরকার আছে বলে ভিডিও রে আমি দেখাই দউছো যাহাকে ফটো নেবার আছে ফুল ফটো মাগলে আমি দেই দেমা आ सबुटा भी देई नाही पारो गुटे जुटे बिहा घरिया लागि बहुत भीड़ जाउचे दुकान माने आ जल्दी आसबे आ जेंटा जाके पसंद लागुचे नहीं पारबे एतर प्राइस टा कना अछि इतर प्राइस टा रहउचे देखि दउचे इडा 3100 टଙ୍କା रे आसबा ई सब जुड़ा जुड़ा कलेक्शन आसी जिबा इते सब बिना ब्लाउज पीस हां बिना ब्लाउज पीस जहा के नेबे बेले हमर पाखे मैचिंग ब्लाउज पीस अछि देखुन नहीं पारबे इडा देखुन इडा उटे आसी गला इडा भी बिना ब्लाउज पीस हां इडा भी बिना ब्लाउज पीस इडा भी 3100 टଙ୍କା आसबा 3100 टଙ୍କା देखुन कम कम प्राइस रे केते सुंदर सुंदर डिजाइन अछि इडा उटे आसी गला देखो चक्र रे अछि इडा 3200 टଙ୍କା रे आसबा तार बाद देखि रेमो इडा उटे पिंक रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन अछि इडा प्राइस टा 3000 रे आसबा 3000 टଙ୍କା रे ना मेहंदी रे मेरो इडा आसबा 3100 रे सब देखो से हाई प्राइस रो साड़ी रो डिजाइन देछि आ इडा 3300 टଙ୍କା रे आसबा प्राइस टा होचे 3300 टଙ୍କା नेक्स्ट कलेक्शन देखो टी ब्लू कलर रे गुटे ये गुटे नुवा कलर टी हां पूरा पिंधले भी बहुत सुंदर लागबा लंबा चौड़ा पूरा गारंटी है 4800 हां इडा गुटे आसेला देखो पट्टी डिजाइन टाइप रे इडा भी सेम रेट आसो 4800 इडा गुटे देखो
परभा परभा डिजाइन बॉडी सारा आसबा आइटे से कॉटन पाटर हाँ खोल दिस कॉटन पाटर पूरा शाइनिंग भी अच्छे आई तार प्राइस रहबा 5000 टंका 5000 टंका रे तार बाद इरे उठी देखो सप्ता डिजाइन एटा 5100 टंका रे आसबा एटा 4700 रे आसबा 4700 टंका रे इरे उठी देखो कितने सुंदर कलर पे अछि जे एटा भी आसी जिबा तोर 5800 इरे उठी आसी गेला देखो टेराकोटा रे आसला टेराकोटा रे इरा अछि पिंक रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन हां आई त प्राइस टा कना अछि एतार प्राइस टा होचे 4500 4500 टंका रे इहा हमें किसीटा डबल धड़ी देखे देमा एटा देखुन रुद्राक्ष बड़ रे कम रेट आसबे एटा देखुन कम रेट ऊपर 5000 रे आसी जिबा एटा आई त प्राइस टा 5000 टंका 5000 टंका रामाग्रे रे कॉफी कलर अछि देखुन कम प्राइस ऊपर भी तो बहुत बॉक्स पैटर्न रे अछि एटा बॉक्स पैटर्न रे अछि 5000 टंका 5000 टंका रे आसबा तार बाद इरा उठे आसेला माछो बॉर्डर रे हां माछो बॉर्डर रे आसला माछो ए बॉर्डर सब रे ब्लाउज पीस माने आसबा एटा उठे देखुन এটা দেখুন नवा पैटर्न रे आसी छे আই তার প্রাইসটা কানা আছে 6200 टंका रे आसबा দেখুন 6200 টঙ্কারে আপন মাঙ্গো এটা মিলি যাচ্ছে এই টাইপ রে গুটে 7000 র উলে আছে না 7000 7500 7000 7500 রে भी आसबा ইনো মাত্র 6200 6200 एटा भी 6200 रे आसबा काम देखुन कितने फाइन पूरा काम नीचे जे पिनले पूरा पाटन कम नहीं लागे बहुत सुंदर लगबा আই তার প্রাইসটা 6200 এটা আসবা 6000 टंका रे এটা 6000 टंका सब डबल बॉर्डर भी देखुन कितने सुंदर सुंदर डिजाइन আছে देखुन सब बेले नवा कलेक्शन हमर पाखे पाइबे सब बेले ई सब 6000 र कलेक्शन है रीजनटा नेले 6000 टंका रे पूरा देखुन कितने पूरा ग्लेज करू छे नर्तकी माने नृत्य करू छन बहुत सुंदर लागबो जे नै करी पिनबे बेले এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা পিনলা তো সমস্ত পচরউতবে কি মানলে বলে बहुत ग्लेज আছে এটা 6000 टंका रे आसबा 6000 टंका रे এটা भी 6000 आसबा এটা উঠে দেখুন डबल बॉर्डर ऊपर जिन माने डिमांड करतले এটা আসি যাইছে বহুত সুন্দর সুন্দর কালেকশন देखो ये सब 6000 র प्राइस रे आसबा এটা যাহা কি দরকার টিকে খালি জলদি বুকিং করে নেবে यहाँ हम किसी सप्ताह ऊपर देखमा সপ্তাহের কালেকশন দেখমা দেখুন এটা দেখুন ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক আছে এইটা ଗୋଟେ নয়া ডিজাইন নয়া ডিজাইন আছে এটা ব্লাউজ পিস এটা তার আঁচল এটা হচ্ছে আঁচলটা এইটা 8800 टंका রে আসবা 8800 टंका এটা তলে মাছ মিলন দিয়েছে হ্যাঁ মাছ মিলন দিয়েছে বডি সারা শঙ্খ শঙ্খর ডিজাইন আছে দেখুন আজ যে সবু লেটেস্ট কালেকশন নয়া নয়া ডিজাইন রে এটা 7500 রে আসবা 7500 टंका রে তারপর দেখি দেমা এটা উঠে দেখুন এটা উঠে দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার স্টার সবটা 8500 রে আইবা 8500 রে এটা সবু বিহাগরিয়া কালেকশন হ্যাঁ এই সব বিহাগরিয়া কালেকশন দেখুন এটা স্টার সবটা উপরে আছে যাহা के ভাল লাগুছে ফটো মাগলা এটা 7700 রে আসবা 7700 এটা উঠে আসে গেলা স্টার সফটওয়্যার ডবল স্টার সফটওয়্যার 8500 রে আইবা এটা আমি থাম্বনেল রে দেইछु इतार भी जोड़ा पीस मागले भी मिली जिबा এটা भी जोड़ा मिली जाउछि हां मिली जिबा এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন আর এটা কেতে বঢ়িয়া লাগুছে যাহা কি সিঙ্গেল বর্ডার রে সবটা দরকার এটা আপন মানে নেই পারবে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার রে 8500 রে আইবা 8500 এটা भी দেখুন ডবল বর্ডার আছে আর ডবল সবটা এটা 9200 রে আসবা 9200 टंका রে नेक्स्ट कलेक्शन देखि हम देखुन এটা স্টার সবটা ডবল স্টার সব কফি কালার রে মেহেंदी कलर टाइप रे আছে डबल कलर আছে এটা 9200 রে আসবা 9200 टंका এটা ওটে দেখুন এটা 9300 রে আসি jiba এটা ওটে ডিজাইন দেখুন এটা ওটে আসিলা এটা भी পিঙ্ক কালার আছে হ্যাঁ নয়া ডিজাইন সবটা এটা আমি দেইছিনা থাম্বনেল এটার ফুল বডিটা দেখুন দেখুন আইতা প্রাইসটা এটার প্রাইসটা হচ্ছে 10000 টাকা 10000 টাকা রে আপন মাঙ্গো এটা মিলি যাଉଛି দেখো যাহা के দরকার খালি টিকে জলদি জলদি এটা ওটে দেখুন নয়া ডিজাইনতে আসিছে বর্ডার এটা ওটে বর্ডার দেখুন কিত্তি চৌড়া বর্ডার কিত্তি চৌড়া বর্ডার রে দেইছে উপরে তলে পুরা দুই সাইড দুই পুরা সমান দেইছে তার আঁচল দেখুন পুরো পাটটা শাড়ি লিকে পুরা লাগুছে দেখুন যাহা কি ইউনিক কালেকশন ইহা দে বিহাগরিয়া দুলহন কালেকশন পুরা বঢ়িয়া বঢ়িয়াটা আসি যাইছে আপন মানে থরে খালি রবি এন্ডম के विजिट करो निनो यूनिक यूनिक कलेक्शन 7500 रे मिलबा 7500 टंका देखुन केते यूनिक कलेक्शन बहुत कम कम प्राइस रे मिली जिबा এটা উঠে আসিলা চক্র ডিজাইন রে আসবা এটার প্রাইসটা হচ্ছে
8200 ଟଙ୍କା 8200 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ମିଳି ଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ କଲେକ୍ସନ ଦେଖିବା ଆମ ଦେଖୁନ ସବୁ କଲର ଅପସନ ମିଳିଲା ପୁରା ସବୁ ବଢିଆ ବଢିଆ ଅଛି। ମିଳିଯିବା ଏଇଟା 8000 ଟଙ୍କାରେ ଆସିବା 8000 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆସି ଯାଉଛି। ତାର बाद ନେକ୍ସଟ କଲେକ୍ସନ ଏଇଟା ପ୍ରାଇସ ଟା ଏଇଟା ଆସିଯିବା 8000 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା 8000 ଟଙ୍କାରେ। ତାର बाद पेरे 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 जेने एटा सब बेले चलीथि हां एटा सब बेले चलीथि 7000 टंकारे आसबा 7000 टंकारे एटा आसी जाउछि देखन। तार बाद एटा उठे एटा 7500 रे आसबा 7500 टंकारे। जहाई जेना भलो छै खाली टिके जल्दी जल्दी बुकिंग कर नेबे। एटा भी 8000 टंकारे आसबा 8000 टंकारे। एबे देखमा स्टैंडर्ड बॉर्डर ऊपर 7000 रे आसबा 7000 टंकारे। जे मानकु सॉफ्टवेयर डिजाइन पसंद नहीं ई टाइप रो कलेक्शन नहीं पारे। एटा भी 7000 टंकारे आसबा 7000 टंकारे। आ आपण माने यदि घर के विजिट करछन तो आपनको बहुत बढ़िया भी आसी जीवा 7000 रे। एटा भी 7000 टंका। एटा उठे देखो एटा उठे 3 बॉर्डर 10 इंची बॉर्डर 7300 रे आसबा 7300। एटा उठे भी हेई टाइप बॉर्डर रे अछि। एतर प्राइस टा हे सेम रहउछि। हां गुटे हेडे सेम प्राइस है 7300 लेखा। हमें किछिटा विचित्रापुरी देखि देमा विचित्रापुरी देखि देमा जेने कि सब बेले चालुथिसी। हां आ एतर प्राइस टा कना अछि 6000 टंका रे आसबा। एटा ब्लाउज पीस वाला नहीं बिना ब्लाउज पीस वाला है। एटा 6000 टंका 6000 टंका रे आसबा। डबल धड़ी अछि देखुन डबल बॉर्डर से स्टैंडर्ड बॉर्डर टाइप रे देछि। एटा आसी होला उत्कल लक्ष्मी एटा 7000 अछि 7000 टंका। इथरे ब्लाउज पीस वर्क अछि। एटा ब्लाउज पीस इथरे ब्लाउज पीस नाही ना 7000 टंका। इथरे ब्लाउज पीस अछि वर्क अछि 7500 रे आसबा। एटा 7500 टंका। हम किछिरा मिनी बुटी देखि देमा देखुन मिनी बुटी ऊपर केतरा कलेक्शन देखि देमा बिहागर सीजन ले देखुन 7000 लेखा जेंटा नेले एटा 7000 टंका लेखा आसबा 7000 टंका। देखो एटा कलर ऑप्शन देखो मिनी बुटी रो माने अछि एटा बहुत सुंदर सुंदर कलर देछि ना बहुत सुंदर कलर माने यहा दे नवा माल आसी जाय छे। देखो नुआ नुआ कलर कॉम्बिनेशन रे आसी छे मिनी बुटी। आ जहा के जेना दरकार टिके जल्दी जल्दी खाली बुकिंग कर नेबे। एटा सबो इता प्राइस टा 7000 लेखा रहबा 7000। हां एटा देखो 9000 मैथमेटिक्स डिजाइन दै छे। ओइटा मैथमेटिक्स रे मिक्स पाटो आसी छे। एटा उठे नर्तकी माने नृत्य करूछन एटा उठे अछि। एटा 9500 रे आबा 9500 रे। जहा के जेना भलो छै आछन फोटो मांगले भी मिली जिबा मांगले हम दे देमु। एटा आसबा 9500 रे। एटा नबो कोठी देखुन एटा 9000 रे आसबा। एटा 9000 टंका रे। मिक्स पाटो रे भी बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन माने आसी जाय छै। एटा भी पिनले ओरिजिनल पाटो लिखे लागबा। तार बाद देखुन एटा ओटे पर्पल पिंक कलर रे। एटा शाइनिंग अछि वार्निंग बागी कलर अछि। एटा भी 9000 रे आसबा 9000 टंका डबल बॉर्डर रे। हां डबल बॉर्डर एटा आसबा। एटा भी तम आसीबा 9300 रे 9300 टंका। यहा हमें किछि ओरिजिनल पाटो देखि देमा। एटा ओटे देखुन स्टार सफ्टरी किते सुंदर लागै छै। हमर पाखे मिक्स पाटो कॉटन पाटो से पेरे पेरे सब डिजाइन अछि। सब तो नहीं देखै होय देखुन जते हेबा गुटे जोड़े लेखा सब देखै दउछु। देखुन एटा देखो एटा बॉडी सारा हां एटा ओरिजिनल पाटवा संबलपुरी पाटो बॉडी सारा स्टार सफ्टरी दिया है छी। आई त प्राइस काना रहबा इधर प्राइस ता नाही कहू जे फोन करले या मेसेज करले बते देमा सब होलसेल प्राइस रहबा। होलसेल प्राइस रहबा पर चिप्स रेट लागबा। एरा देखुन एटा उटे रामा ग्रीन रे आसीला। रामा ग्रीन रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन बहुत ही शाइनिंग आसु छे बढ़िया लागु छे। एटा तो से टिश्यू पाटो मिदर लागु छे ना पूरा टिश्यू पाटो लेके पूरा लागबा ग्लेज बहुत अछि। देखुन एटा होचे पिंक कलर रे देखुन सब प्राइस तो बढ़िया लागबा। एटा भी नब्बा कोठी रे अछि। ए सबरो प्राइस माने हमें बते देमा। एटा उटे देखुन सप्ताह रे अछि धड़ी सप्ताह रे। एटा उटे देखुन केते बढ़िया लागु छे जे ई टाइप रे कापड़ माने काहे भी नै पाई पारन सप्ताह रे सब बेले नुवा कलेक्शन मिलबा। एटा हाफ टिश्यू रे अछि। एटा हाफ टिश्यू रे हां हाफ टिश्यू रे एटा आंचल टा बॉर्डर टा टिश्यू रहबा ना टिश्यू रहसी। हां एटा उटे आसीला देखुन एटा भी पिंक कलर एटा भी हाफ टिश्यू। हां एटा भी हाफ टिश्यू रे आसबा। एटा उटे आसीला पिंक कलर और रामा ग्रीन रे एटा हाफ टिश्यू एटा भी ना ना एटा के नै प्योर पाटो है हाफ टिश्यू है से प्योर पाटो है। हां एटा उटे एटा बहुत वैरायटी अछि। सब हमें जानबार लगे वीडियो रे देखौ छ दुटा चारटा एटा देखुन कॉटन फुल टिश्यू रे आसी गला कॉटन फुल टिश्यू जेंटा कि सब बेले डिमांड रे अछि। आ इता प्राइस टा नहीं कह बते देमा हमें फोन करले या मेसेज करले बते देमा। कम रेट अछि बहुत कम रेट अछि।
আর এটা গোটে আসিলা এটা নবকোটি রে নবকোটি স্টাইল রে ଦେଇଛି এটা দেখুন ফ্যান্সি বর্ডর ডিজাইন রে আছে এটা भी नुआ नुआ डिजाइन एबे आसी गला सब हां एमानथि ब्लाउज रे वर्क अछि ସବୁଥିରେ ୱାର୍କ हां ଆସିଲା एमानथि नाइ न एमानथि वर्क अछि ब्लाउज रे केनथि अछि केनथि नाइ न फोटो मागले हमें दे देमा দেখুন এটা পুরো ফুল টিস্যু মিদাল শাইনিং একা এসি আর ফুল টিস্যু এটা আমার লাস্ট শাড়ি রে আমার পাখে তো বহুতে ভ্যারাইটি আছে দেখেই পারমা আমার পাখে ড্রেস সেট মানে भी আসি যাইছে দেখুন দেখুন ড্রেস সেট এটা দেখুন কটন পাটরে আসিছে কটন পাটরে আসিছে দেখুন এটা তোমার গাউন হেলা এটা প্যান্ট আর এটা ওন্নি আসি গলা দুপট্টা দেখুন এটার কম কম প্রাইস রে মিলি যাইছে এটা বেশি রেট নাই লাগে দেখুন কটন পাটরে ড্রেস সব কটন পাটরে আসিছে দেখুন এটা भी কটন পাটরে আসিবা তারপর এটা ওটে এটা भी কটন পাটরে এটা ব্লু রে রেড র কম্বিনেশন আছে দেখুন এটা सब एंता हमन 1300 1200 रो स्टार्टिंग अछि पूरा 5000 7000 तक अछि जहाके जेटा दरकार नहीं पारबे थान कपड़ा ड्रेस सेट गामछा 500 700 रु संबलपुरी साड़ी सब ऑल टू ऑल वैरायटी अछि बिहाघरिया कलेक्शन जहाके जेटा भल लागुछि आसी के ना नहीं पारबे ऑनलाइन ऑफलाइन दुहिडा चलुछ हम आउ देखो इनु तो एंता आउ भी बहुत सारा इटा कलेक्शन अछि सु पाटो हाफ टिश्यू फुल टिश्यू सब कॉटन टिश्यू सब अछि आपण माने थरे खाली रवि हैंडलूम के विजिट करू इनु आपण को बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन पूरा लोएस्ट प्राइस रे मिली जिबा तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियो रे पसंद आसला हम वीडियो के टिके लाइक करूं शेयर करूं और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूं।